so I can't even You got space upstairs? Thank you. I'll pay if you want to use the one. Just wait here, please, okay? Okay. Just one. Yeah, that's all right. That's fine. Thank you. Hello, good morning.
Da, samo te. Kako je trpo u džepu cigarete, kako sad zove ga jedan Slovenac tamo na pomoćnici, da ako biti na 100 bodova, da ako gore nešto savjetovati da vidi možda li se napraviti. Neki dan ako ima i čuje. Sad Slovenac pošljao i Slovenci ostali cigarete. Zavrtio se i pitao muža imaš li, daj molite Bogu. On će vadi i ostao taj zadnji. I on govori neću, znam šta je ovo. To moramo naći. Ja volim sad si ovo slično i on. Can I get a cappuccino and a banoffee? Yes. Today? Yes. A cappuccino and a banoffee, please. Thank you very much. Baba samo šetucka i nikad neće primiti mami rješenje, ništa neće baba. Ona je, ja sam imala 20, ona umrla 90. I sad je smo svi došli ovaj Zagreb, od faksa smo se Cappuccino and banoffee, that's all. smo na rođenčini, ali mama i stric spremili njemu i došla sam sve iz Njemačke na rad. A ona je njena šta ti se što nasilno će, jer pazite, on ima pravo na pušenje, puši svoj, a mi svi pušimo takve. Ako ti pali želi za cigarete, ona da kaže, ako ti nije peti za cigarete, nego je ja moram. Aj ove? Ja govorim, od nas pušača reći, ja ono kad mogu je pušač. Znam gdje se je Tata i mama snima išli na jednu i ovo niste ni brali. Ja vidim kranje koji ne pušiš, govorim, ja sam se naučio ovo ništa. Govorim, zatvore i prozor, nemoj da kućinova govorim, Então, na dođe.
What did I pay? I'm sure I have something. Alright, well I'm not there at the moment, I'm here. I'm actually in Continella. I thought it would make a good video. Yeah, I know, but it's really not to have something off me when you come up.